बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। लोगों को हमेशा लगता है कि इस्लाम में जो औरत का लेवल है, जो स्टेटस है, वो बहुत ही डिग्रेड और लोअर लेवल का है। उसकी वजह ये है अफ़सोस कि हम जिस तरीके की प्रैक्टिसेस और रवैया औरतों के लिए रखते हैं, उनकी हुकूकों को कत्ल करते हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, वो उन स्टोरीज़ पे यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं, जो कि वैलिड ही नहीं है इस्लाम में। बहरहाल अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वो हुकूक फरमाए हैं इस्लाम में, जो आम तौर पर हमारे सुनने में भी नहीं आते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ मेरी तमाम माँ और बहनों के लिए है, बल्कि उन भाइयों के लिए भी है कि जो अपने घर की औरतों को उनके हुकूक से गाफिल रखते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये चेंज जो है वो हम आज से ही लेकर आएँ, जिससे कि हम एक बेहतरीन मुआशरे की तरफ बढ़ें और जो गलतफ़हमियाँ लोगों की नज़र में इस्लाम में और इस्लाम की औरतों के लिए पैदा हुई हैं, उनको ख़त्म कर सकें। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है, वो ये है कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरत को अपनी पसंद से निकाह करने की आज़ादी दी है। जी हाँ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि हमारी सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था और उन्होंने ही निकाह का पैगाम भिजवाया था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमको मिलता है। उसकी वजह ये भी है कि अगर किसी भी बहन को या बच्ची को कोई इंसान पसंद आ जाता है, तो उसको ये चाहिए कि वो अपने घर की माँ-बहनों से, अपने बाप या अपने भाइयों तक ये बात पहुँचवाए और वो उस चीज़ को शरीयत के तौर पे आगे प्रोसीड करें। बहरहाल अगर इस तरह से ज़बरदस्ती शादियाँ करवा दी जाती हैं, उससे ना कुछ नहीं होता, सिर्फ़ फितना फैलता है और ये चीज़ें कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर तक जाती हैं, कभी बहुत ही गंदगी की तरफ जाती है, कभी ज़िना की तरफ जाती है। तो जितना हो सके आप इन सब फितनों से बचें और लड़कियों की रज़ामंदी पर भी यकीन और उसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि निकाह में भी जब हम पढ़वाते हैं तो सबसे पहले लड़की ही की परमिशन ली जाती है, बाद में लड़की की परमिशन आती है। सेकेंडली ये कि अल्लाह ताला ने औरत को हुकूक दिया है कि वो निकाह के बाद अपनी खुद की आइडेंटिटी को रख सकती है, यानी कि वो अपने वालिद का नाम अभी तक चलाती हुई आई है और निकाह के बाद भी उसे वालिद का नाम ही आगे चलाना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ मना फरमाया है, ये चीज़ हराम है कि हमें कुफ़ार को इमिटेट नहीं करना है, इनकी हमें उनकी नकल नहीं करनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक दूसरे के भले नाम रखो और एक दूसरे को भले नामों से पुकारो, क्योंकि क़यामत के रोज़ तुम अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे। इसका एग्ज़ाम्पल ये भी है कि हमारे जितनी भी उम्मतुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हम थी, उन सबको ही उनके वालिद के नाम से ही बुलाया जाता है अभी तक। जैसे कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अ, खदीजा बिन्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हुम, हफ्सा बिन्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुम, सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये हमारे पास प्राइमरी एग्ज़ाम्पल हैं। तो औरत के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि वो निकाह के बाद अपने हस्बैंड का नाम अडॉप्ट करे। उसको अपने फादर का नाम ही कंटिन्यू रखना होता है। थर्ड इज़ दैट खुला कर लेना। अगर औरत का जो हस्बैंड है, वो किसी भी सूरत हाल में अगर वो मुशरिक हो गया है या वो प्रैक्टिसिंग नहीं है या उसके हुकूकों को पूरा नहीं कर सकते या उसका किसी भी तरह की जुल्म ज़्यादती हो रही है और वो उसमें सिर्फ म्यूट ऑडियंस बन के देख रहा है, तो औरत को ये जायज़ हक है कि वो खुला ले सकती है। और अगर वो नहीं दे रहा है और स्टिल ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो किसी भी इस्लामिक कोर्ट में जाकर अपना केस रजिस्टर करवा सकती है। बहरहाल इतने बड़े डिसीजन की जो बुनियाद है, जो रीजंस है, वो बहुत मजबूत और ऐसे होने चाहिए कि अब टॉलरेट नहीं किए जा सकते। फोर्थ इज औरत को इस्लाम में काम करने की भी आज़ादी है, उसको अर्न करने की भी आज़ादी है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्राइमरी एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारी उम्मतुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हम जो है, वो मक्का की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर और रईस औरत थी, सुभान अल्लाह। लेकिन तमाम ज़िंदगी उन्होंने कभी भी अपने पर्दे, अपने दीन के दायरे से बाहर जाकर किसी भी नामहरम से फ्री मिक्सिंग नहीं की, चिट चैटिंग नहीं की और अपने आप को हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेड वुमन रखा। अगर हम भी अपने आप को दीन के दायरे में मेंटेन रख के इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और जिससे कि फितना ना फैले और हम उस फ्रीडम को, हम उस आसानी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, तो आई गेस हमारे घर की मेल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि वो हमें आगे काम करने से रोक सके। नेक्स्ट इज टू ओन एंड शेयर प्रॉपर्टी। जब औरत के हक में बाप या शोहर के हवाले से कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी आता है, तो ये उसका अपना सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि वो उसको बेचे, उसको रेंट पे उठाए, उसके पैसे को खा पी ले, उसको आग लगा दे, वो कुछ भी कर सकती है।
اور وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ اس نے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حقوق دیا ہے کہ وہ اپنے حصے میں آئی ہوئی اس شریعت کے مطابق اس ملکیت کا جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اس لیے عورتوں کو جائیداد میں حق دیں، جہیز نہیں۔ ٹو ارن ایجوکیشن، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو علم حاصل کرنے کے لیے انکریج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جینڈر وائز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف آدمی پڑھ سکتا ہے یا عورت پڑھ سکتی ہے، جبکہ اسلام میں عورت کی تربیت اور عورت کی تعلیم کو بہت زیادہ انکریجمنٹ دیا گیا ہے، کیونکہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ ایک سورس آف انکم کا ذریعہ ڈھونڈ سکے، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل عورت، اخلاقی دیندار عورت نسلوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، اس لیے عورت کی تربیت اور عورت کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اسلام میں۔ نیکسٹ از کہ عورت کو برابر نیکیاں حاصل کرنے کا حق ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عبادت یا نیکی ہو جو وہ کرتی ہے، جتنا اجر عورت کو ملتا ہے اتنا ہی آدمی کو بھی ملتا ہے، دونوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ڈفرینس نہیں رکھا ہے۔ افسوس یہ جو سوچ ہمارے معاشرے میں ہے کہ کوئی بھی منحوسیت یا کوئی بھی خرابی ہوتی ہے یا بدنصیبی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو سزا نہیں دی تھی، دونوں کی غلطی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سزا دی تھی۔ تو جس طریقے سے ریوارڈس پرائز اللہ کی طرف سے دونوں کو ایکول جائے گا، ویسے ہی سزا بھی دونوں کو جائے گی، کوئی کسی کے گناہ کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی سوچ اور سمجھ خود دی ہوئی ہے۔ نیکسٹ از کہ یہ بہت کامن اور لیسٹ پریکٹسنگ چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورت اپنی نکاح کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو بھی، مہر کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ نکاح کے بعد پڑھے یا وہ اپنے جو بھی بزنس یا جاب کرتی ہے اس کی ارننگ ہو اپنے ہسبینڈ کو اپنے فیملی کو دینا چاہتی ہے، اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہے، یا وہ نکاح کے بعد عمرہ پہ جانا چاہتی ہے، یا وہ ایسی کوئی بھی جائز کنڈیشن رکھتی ہے، تو یہ چاہیے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں نکاح سے پہلے ان کنڈیشنز پر ایگری کریں، رضامند ہوں اور ایک پازیٹیو ہاں کے بعد اس چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت آسانی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی سارے رائٹس ہیں عورت کے اسلام میں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایگزسٹ کرتے جو ہم تک پہنچے ہی نہیں۔ اگر آپ اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس کی میں اور کئی سارے پوائنٹس آپ کو بتاؤں، تو پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ آپ اور کیا کیا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس کی عورتوں کو مطلب پراپر وومن امپاورمنٹ دیں صحیح طریقے سے، کیونکہ اسلام آپ کے پنکھوں کو کاٹنا نہیں جانتا ہے، اسلام آپ کے پنکھوں کو اور سیکیور کرتا ہے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔